kuntigi Muhammadu ka kisi ani nɛɛma Ala k'o jidi a n'a so duru sanumanw kan bi an bɛ masa in fo ka d'a kan i ka dɔn k'a fɔ ni 22 heures n'ale ntɛnɛn gosira dɔrɔn bani hadamaden dɔw nikun yɛrɛ bi bali k'u tɔɔrɔ parce que u b'a dɔn cɛ min tɔgɔ bɛna fɔ ko dɔ kuma de sera laadala ko la arajo yɛrɛ fɛn kɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 ka taa bila kaɲɛ 23 la a fɔ ko lalabi ka kɛnɛ ni ko lalabi kitabuba 4 tɛmɛnen kɔfɛ anw fɛ farafinna yan min sɛbɛnna n'a ma ye n'anw m'a dɔn n'i bɛ suturu bi maa ye dɔrɔn i bɛ suturu bi laturu tigi ye laturu tigi ye jɔn ye min bɛ ka kuma fɔ ayi min bɛ ka baara kɛ ayi min b'a dɔn o de ye laturu tigi ye jɔn bɛ laturu dɔn bi a so fɔlɔ ka taa bila a so tan ni yɔrɔ la a fɔ ko lala ni habiden kuɲanakaw ka kalo ni tile lalabi professeur Gawusu Kalilu Berete min b'a yɛrɛ jɛ ka maanifɛnw sɔn kalandenw yanni an k'aw fo an bɛ lala ni habi fo ka kuɲana karamɔgɔ fo n'o ye Kalili ye ka duwawu k'u ye san caman bɛ Ala bolo Ala k'a jira an n'u kɛnɛma na Ala k'an ka sanw caya ka duwawu kɛ professeur ye i b'a fɛ ka kɛ min ye lalabi Ala k'i k'o ye Ala ka n'i kɛ ne sago ye Ala ka n'i kɛ animateurs sago ye Ala ka n'i kɛ jeliw sago ye Ala ka n'i kɛ kalandenw sago ye lala ni habiden i b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na ya Rabbi ma Ala k'i se ka duwawu k'i ye lalabi y'i sɔn lalabi ye fulaseri ye lalabi min sɔn lalabi ye fulaseri ye lalabi y'i sɔn kɔ bi lalabi la lalabi min sɔn kɔ bi lalabi la ka d'a kan anw y'a sɔrɔ maa caman de bɛ yen n'o ye dɔnnibaaw ye o caman ye sɔgɔmada fɛ sanji ye ngɔmi t'a la nka ni san nana sufɛ ngɔmi bɛ si o tuma an bɛ duwawu kɛ lalabi denw ye Mohamed lalabi Abu lalabi Fuseni lalabi caman de bɛ yen bi an bɛ duwawu k'u ye tɔgɔ da man gɛlɛn k'i tɔgɔ da maalankolon na o de ka gɛlɛn o tuma kɔ bɛ lalabi la n'a danna Mohamed ni Abu ma kɔ bɛ lala ni habiden la an bɛ duwawu k'u ye denmisɛnninw don Ala k'u kɛ maakɔrɔba ye so in na lalabi ka kɛnɛ sigira i tɛ différence don lalabi ni dɔnnibaaw cɛ so in na wa ama e ka kuma kun kɔrɔ parce que balila ko bɛ studio kɔnɔ so in na a tɛ bɔ ne da i ye selikalo juma fɔlɔ ye an bɛ masa in fo k'a waleɲuman dɔn arajo wɛrɛ fɛn min fana ka seli tɛmɛnen émission fɔlɔfɔlɔ o ye lala ni habiden ka kɛnɛ ye bi su in na an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn kanubaw madakola taa sutuba kalabulo lalabi ti location na a bɛ résidence lala ni habiden kɔnɔ résidence étage ɔ turabudalaw bɛ kɛlɛ la tolisow ni bugusow ni luwansew kɔnɔ lala ni habiden étage jɔ k'a yira k'a fɔ ko turabu ye tiɲɛ wa turabu ye tiɲɛ o tuma i ka dɔn k'a fɔ aw minnu bɛ yen k'aw mago bɛ lala ni habiden la a y'a wele 77 01 16 16 67 01 16 16 bamanankan na 77 fu ani 1 16 siɲɛ 2 77 fu ni 1 16 16 67 fu ni 1 16 16 walima Mohamed lalabi a y'a wele 64 72 72 72 a ye Mohamed lalabi wele a ka telefɔni na 64 72 72 72 i b'o kɛ siɲɛ 3 dɔrɔn n'o sɔnnina o ye Mohamed lalabi ye o tuma so in na nisɔn ka di kosɛbɛ ka d'a kan lalabi bɛ n bolo yan bamananw ko maa fa gɛlɛyara jiri min na hali n'i ma se ka yɛlɛ k'i k'i jɔ yiri duguma maaw b'a fɔ ko yɛlɛ ko b'i kɔnɔ o tuma ne t'a fɔ dɛ a yɛrɛ de b'a fɔ karamɔgɔ ni su alhamdulillah wa shukran
bismillah ambe ala fuka barkada amba fa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam an sollen ko fe kiraka ni magama shiri be trobtigi trobtigi joye na mamu ngako donga kudon dronte ka ben ka pega ba ka fena do de trobi a jariya maji trobu tonadu trobu tigidu gausu ka liberté kunyana ma fa marto kala kise ni wati ni amba fu ni wati na a dengan de ba kuma fa ka den ta shuba Muhammad Lalabi do kuma ko Lalabi junior do ko Lalabi ka kumba aywa do fana ko fenjugo trema ni wati na ne be kuma sukono aywa bi befo o jarani bishuna mbeyerafo ani technicien aywa fomba meja mbafo ni watina ni watina ndo ne flabe abu lalabi aramsajide mbafo ni watina sensa abigan lame fusen lalabi mbafo aywa abigan lame sensa abdul lalabi mbafo fana abigan lame sensa aywa ni yendo ni nani na ode musa ja institution kala lalabi ga musa ambafo ni watina aywa a tesrila ambe kala ambulen president mafo no Umar Sani anaka danga berjela mo baf aywa ni watina u kofe ni ha jamana ko dona bofu ma de bi kibiga baraka donna abiga nafanya yo atika nafanya yo tanga afari ma ko dona baga ambi fo wa ngabunya biga ambi fo nga fisigorola aywa anga boya fana biga fisigorola aywa parce que la bi de kuma kunti kambi si donna ko be ko dona bay de an fazala bi yan kala doni muna aw de karlen do ko di fo anantai har na sura ay bi de kala an karlen do ka bi de fo e fana ka sara bi kala ka bi do ka kire aywa parce que an fa de ya fa ya ko aku jengono fem be koroli fon fem koroli jengono asi koroli mani ko funa ka doni ba koroli fem be na korola koroka na mandi ayi mais termaga mala koro tukuju hal na so ka bi sa klanga ni ya ni ngodoni kan ni jago doni kan aywa wala no ko gna ba fu o jarani ko abelo duma aywa kam la ya fadele ko fe na la so ko fe ko dina ba fu le ko fe ba mo so fla be ne rela awa to ko fla de mo la labi ne de no dani banman tikiyai Muhammad Lalabi Abu Lalabi Fusel Lalabi Abdul Lalabi banmantiki yahudi yango disigo shurai sino fuite aywa ibisa ga andan dawlai ibisa ga andan toy ibisa ga andan jamai ibisa ga andan nafuli me barka ay wotoi bismillah ala kan Lalabi kai ko sebe bamso fla no itana wajalo antana wasako bu focus ko sebe o jarani ta klega sama fuli kai ma be ga lemani watina media famba sanfe Facebook direct o be YouTube sanfe o be ga lemani san RFM sanfe san radio sanfe ni yan lemani ro anga sama fuli bi aywa kito shikoro o jarani ni ne no la ga kuma o shina aywa yana ngata nyafe na la so na ambi arajo la member fo bamanango ko kono deni suka mana jawo jake atanya na makambo lala ni habi munu no kera misali jengono ni professeur soroli gausu kali liberty lala ni habide suina adenga de bambolo noe Mohamed Lalabi awa toko fladi akotige bashiye suina ka nabi dese lamembaw nigatige roy fonday nono ni roy wore wani magobi bamagula ibita badala ni magobi donina kiye soro kama wereta fika lala ni habidi lamede wali maika tukako o ko injele do no fo itola o ni mami lala ni habidi soro o kuma lala bibi tika kono bita anya ninge sambe kadu keren ni ka nyishi maleuma bisu ina ambi kuma fenjamanga ambi kuma yirika
an bɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ garijɛgɛ yɛrɛ bɛ cogo di ka d'a ka jamana in bilama ka gɛlɛn kosɛbɛ nka n'an kun ye lalabi lamɛn n'an kun kɔnna ka sɔmi k'an kɛ tulo kunnandi ye ɲama b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an tɛ yen bilen Mohamed ne ko lalabi a n'a denw mun de y'a to n'i ye aw ɲininka kuma o kuma la dɔnni siratigɛ kan a bɛ kuma n'a ye siga foyi t'a la wa a b'a fɔ yali n k'a kɛ maa wɛrɛ ye n y'a kɛ fɔlɔ k'a jaabi sɔrɔ wa a bɛ tila k'o dɔnni ta k'o di mɔgɔ ma fu mun y'aw bila nin na. Alhamdulillah wa shukran fɛn caman y'an bila la parce que maa o kosɔn ne y'a fɔ n ka kuma caman na ne yɛrɛ ka interview caman bɛ n y'a fɔ a la n ko Ala habibi tɛ kira ye nabi ɲuman tɛ Ala tɛ kira tɛ nabi ɲuman tɛ mais Ala ka yamarulen don Ala ka yamarulen don mun na parce que mɔgɔ kɔnɔnajɛlen don ale taara tagama ka dɔnni ninnu kara k'a ɲɛdɔn ka tila k'a k'a yɛrɛ ye ka tila k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw k'a k'u yɛrɛ ye bon n'a anw wololen kɔnɔ ka tila ka mɔɔw kɔnɔ ka tila ka kɔrɔbayɔw kɔnɔ ka tila ka kodɔw kɔnɔ wajibi an fana b'an fa ka taasira de tagama n'a sɔrɔ a taasira ka ɲi an y'a sɔrɔ an fa ka taasira jɛlen de pasi nɔgɔ t'a la n'a sɔrɔ a kun fɔ ko kira yɛrɛ kun bɛ yen an tun b'a fɔ lalabi ye kira de komi kira waati nana bilen mais dɔnnibaw ka kira don o la sisan an y'an bangena sɔrɔ k'a sɔrɔ an fa bɛ ka turabu ɲɛfɔ a bɛ ka yiri ɲɛfɔ a bɛ ka dɛnɛfɛnw ɲɛfɔ a tɛ ka wari nana wa an fana b'o taabolo kelen de kan n'i y'aw ɲininka dɔnni taasira kan taasira o taasira n'a sɔrɔ la ko an b'a dɔn kɔnɔnajɛlenya kɔnɔ wa an fana wajibi don k'a f'i ye de kɔnɔnajɛlenya kɔnɔ sira t'a la. Ayiwa Mohamed heure kelen de b'an bolo min ye i ka dɔn k'a fɔ seli tɛmɛnko kura in i b'a sɔrɔ k'a fɔ juru de karilen don maliyɛn bɛɛ kana min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ ne ko nin kamananganw kɛlen ka maa gosi ne ko kuɲana k'a daminɛ i mɔkɛ la n'o ye Kalilu ye ka na bila i fa la fɛn jumɛn bɛ yen n'o bɛ se ka maa bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ teliya la de. Alhamdulillah wa shukran yani ka kuma dɔnni kan yani ka kuma dɔnni kan n bɛ dɔnnitigi fɔ fɔlɔ dɔnnitigi parce que diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ tigi de b'a la. Dɔnnitigi bɛ yen. Dɔnnitigi de bɛ yen. Bisimila fɔ an ye. Dɔnnitigi ye jɔn ye o de ye Gawusu Kalilu Bɛrite Lalabi. Professeur. Maa mun bɛ yen n'a y'a ba fila n'a yɛrɛ bangena tɔgɔ min ale y'o fasi ka bɔ yen ka n'a ba fila tɔgɔ bila yen n'a fɔra ko jɔn dɔrɔn a fɔ Lalabi. Kosɛbɛ a ye tɔgɔ da yɛrɛ la. ani habibi de ye maa kuma susu b'a la m'an ten to duguma ale ye n'i kan k'i ten to mɔgɔ ye dugukolo sanfɛ an bɛ don min na ko bi an fa Adama kɔfɛ i bɛ ten turu Gawusu Kalilu Bɛrite de. Kuɲanakaw ka kalakisɛ. ale de kɛ sababu ye ka adamadenw hakili dayɛlɛ kunfin ani kodɔnna ka bɛɛ hakili dayɛlɛ ka dɔnni yɛrɛ ti jɔnforofɛn ye quoi an tɛna bila de bɛɛ ka se ka sɔrɔ n'i tun y'a dogo dɔnni ye kiraw ka dɔnni de don mɔgɔ si n'a ma wolo. Ayiwa. n'i y'a ka sopari n'a ye mɔgɔ si tun t'a sɔrɔ. Ayiwa. o la sisan an bɛ dɔnnitigi fo a fɔlen kɔfɛ ale de y'a fɔ dɔnni fila bɛ yen n bɛna f'i ye kuranna na ka tila k'a f'i ye turabu la ka tila k'a f'i ye yiri la. K'a fɔ n ye kuranɛ na kuranɛkolo kɔnɔ ka laban k'a fɔ n ye jiri la ka laban k'a fɔ n ye laturu la. ne y'a dɔnbaga don n ko ne ye mangoro den bɛ kɛ mangoro la a tɛ ka jala ye. n'i ye den kɔni sɔrɔ mangoro la mangoro don. mangoro jala den tɛ sɔrɔ ayi o sira sɔrɔ la. bisimila. o la n b'a di ma kuranna la fɔlɔ kuran haya dɔ de bɛ yen maa o maa n'i sigir'o kan hali n'a sɔrɔ miliyari de b'i la ala b'a sara nɔgɔ i ye ala fana tɛ baw ma parce que ala de y'a fɔ ko a ye n dalen b'a jaabi. ale yɛrɛ de ye wajibi ale yɛrɛ de y'a wajibi kan ko a ye ne dalen ne b'aw jaabi. bisimila. n'a ye laɲini kɛ ne ala bɛ latigɛli kɛ munna n'a y'a laɲini ala ka latigɛ munna. n'a yɛrɛ y'o fɔ e labanna k'o kɛcogo la k'o dafa. a b'a latigɛ. ayiwa. n'i y'a laɲini ala b'a latigɛ. bisimila. o la kuranna haya m'o d'i ma fɔlɔ ka tila k'a d'i ma yiri la ka tila k'a d'i ma turabu la. bisimila. n'i y'a dɔnbaga den de. ayiwa an b'a ɲini kanubaw fɛ a y'aw ka arajo munumunu a ka bila RFM la Mohamed Lalabi bi yan su in na ka se k'an bɔ dibi la ka Lalabi k'o ɲɛnafin bɔ maliyɛnw la su in na seli tɛmɛko kura in na. ayiwa Mohamed Lalabi bisimila diɲɛ bɛɛ bɛ k'i lamɛn. alihamdulilayi wa shukran n b'a di ma mun na dɔrɔn alihamdulilayi wa shukran.
alhamdulillah wa shukran. Alhamdulillah wa shukran. Parce que am to ka fo kunde bala. O de y'a to lalabi ti kuma nin bɔ abada. Ayi dɛ. Ni bɛ fɛ ka hali n'a sɔrɔ miliyari de b'i la i bɛ fɛ k'a sara k'a ban pewu. I bɛ saga i ka farida sali o farida sali i b'a fɔ ko alhamdulillah wa shukran. N'a y'o di siɲɛ 100 dɔrɔn da ye. Alhamdulillah wa shukran. N'a y'o di siɲɛ 100 farida o farida. N'a sɔrɔ e sali dun. Ne ti sali. I b'a y'o di diɲɛ don o don. I b'a y'o di siɲɛ 100 don o don. Siɲɛ 100. Siɲɛ 100 don o don. I bɛ taa tile 40 sɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ ala i ka daw dayɛlɛ i ka juru sɔrɔ nɔgɔya i bolo a tɛ se ka yɛlɛma. Yɛlɛma cogo t'o la. Ayi. Bisimila. Walima o to yen e tɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah wa shukran e dabali tɛ se k'o fɔ e k'o to yen yirijugu kelen de bɛ yen u b'a fɔ yiri ma ko cangara. 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 Cangara denni i b'a ɲini kuru 7 balimakɛ yan balimamuso ala kama ala kira kama i tɛ n dɔn wa n t'i dɔn. Miki kanu dɔnni de k'a kɛ ala kama ye n'a ye nafa ɲɛ ye ni ka dugawu kɛ ne fa lalabi ye o de ka di Mamadu lalabi ye. Bisimila. Ne tɛ ka foyi fɛ. Ayiwa. I tɛna foyi di ne ma mun ɲɔgɔn tɛ ne bolo ou bien i tɛna foyi kɛ ne ye ni mun ɲɔgɔn ma kɛ ne ye ka tɛmɛ. Ayiwa. Cangara denni i b'a ɲini kuru 7 mais a tɛ tobi. A tɛ tobi. O cangara bilen n'i y'a ɲini kuru 7 i kana tobi dɛ i b'a daji de. N'i y'a daji su o su i b'i ka hami de fɔ a la ala ne ka juru ye 1,000,000 de ou bien ala ne ka juru ye 500,000 de n'i ye nin yiri in magara fari la ala ne ka juru n'a sɔrɔ la sagi fa de don ala i k'a bɛɛ nɔgɔya n ka se k'a bɛɛ sara k'a ban pewu su o su ni k'i daga sunɔgɔ i bɛ hami da yiri in kan ka so k'i daga sunɔgɔ fo ka taa dɔgɔkun su 7 dafa su o su i bɛ hami da su 7 dafalen kɔfɛ su 8nan don i b'a ko don o don fo tile 7 ne tɛ kale ala la ala min ye n da a bɛ n faga n'i ye nin kɛ diɲɛlatigɛ ye hami o hami na hami jumɛn de ko don n'i ye nin kɛ juru ko la a sarali bɛ nɔgɔya i ye wajibilen de don fo ni yiri ma maga i fari la dɛ. O tuma jurumantigi o y'a tulo ɲɛgɛlen jɔ. Bisimila. Walima o to yen sa n balimakɛ an balimamuso i b'i to yen. O to yen. Turabu ta ne maa jɛ ye maa dugukolo sanfɛ turabu ta. A tigi ye lalali habi ye. Turabu 4 de bɛ yen o turabu 4 kun t'a la ju t'a la dacogo t'a la yɛlɛmacogo t'a la. Turabu den 4 o bɛ yen. An bɛ min dɔn o da ye kelen ye. Turabu 4 bɛ turabu kɔnɔ kun t'a la ju t'a la. I mana yɛlɛma cogo o cogo. Kelen don. n b'o 4 f'i ye. Bisimila. 4 fana bɛn 24 heures de ma. Ɛri 24. Ɛri 24. An Mamadi lalabi. Bisimila. O turabu fɔlɔ Badara Jigisu de Masa Sulemana Ibrahima Tariki ani Kulewanso de Sigi Musa. Ni 4 yɛlɛmacogo tɛ na. Ayi non a tɛ yɛlɛma. Bisimila. Yɛlɛmacogo tɛ nin na cogo si la maa de bɛ yen k'i dɛsɛlen don ko 1,000,000 de hakɛ b'i la ou bien 500,000 de b'i la hali n'a sɔrɔ 50 de b'i la balimakɛ hali 50 de b'i la i b'i ja cogo bɛɛ la i bɛ Sulemana sɛbɛn siya 24 ka Badara sɛbɛn siya 24 a bɛ ci cogo di Sulemana bɛ ci 1 2 o de ye Sulemana ye i y'a yɛlɛma o Sulemana don i y'a da kɛrɛ kan o Sulemana don i y'a ta cogo cogo Sulemana don hali n'i y'a jɔ sanfɛ Sulemana don. A kunkolo ye 1 a sen ye 1. Awɔ. Yɛlɛmacogo t'o la. Badara fana i y'a kɛ cogo cogo i y'a da kɛrɛ kan o Badara don i y'a yɛlɛma faso fasiga Badara don ale fana bɛ ci 2 1 2 i bɛ Sulemana sɛbɛn siya 24 ka Badara sɛbɛn siya 24 Ibrahima Taliki siya 24 Musa siya 24 i bɛ Nasimba fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ba tuma min tɛ foyi k'a la i bɛ tila ka nasi in fana bɛɛ ka palan kɔnɔ i b'a bɛɛ k'o su kɔnɔ k'o ko 24 n'i ye mun y'o la i b'a wele k'a fɔ an ye. A ko 24 bɛɛ bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ su kelen k'a ban. Lamɛnbaaw maa tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ kɔngɔ Mohamed lalabi bi a su in na ɲɛnafin bɔra n na ka d'a kan u ko ne ko a b'a sigi a yɛrɛ ka nkalon da lalabi la a bɛ lalabi dɔn yɛrɛ wa hali a t'a ye ne ye lalabi ye dɛ ne ye lalabi ye ne ye lalabi dɔn wa su in na n jigi sigira ama kuma bɛ kumatigi bolo an tɛ kuma tigɛ a la nka kɛnɛma maa caman de bɛ yen
minnu kamana gɔnnen don publication kɛlen minnu ye question caman kɛ ni Mohamed nana i jija i ka nin k'a la ka d'a kan Mohamed ka nali confirmera yɔrɔ min na an ye publication tellement dɔ kɛ donc mɔgɔ caman de fana ye ɲininkali kɛ ko ni Mohamed nana nin k'a la nin degun b'an kan nin degun b'an kan o tuma lamɛnbaaw aw minnu fana bɛ yen kamana gan min bɛ aw kan aw bɛ se k'a fɔ nin degun de bɛ n kan nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye 20 71 28 28 20 71 28 28 Mohamed ye fayida minnu fana fɔ n'aw minnu ma se k'a faamu aw bɛ se ka weleli kɛ 64 72 72 72 64 72 siɲɛ 3 n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ se k'i ka question kɛ Mohamed la mais o k'a sɔrɔ émission bannen don Mohamed Lalabi de bi a su in na o tuma i ka dɔn k'a fɔ Mohamed Lalabi ale bɛ an bɛ taa ɲɛfɛ don dɔ n'i ka émission dɔ lajɛ i bɛ ka kuma Babɛlɛ kan o tuma nafa de bɛ kabakuru la. Alhamdulilayi wa shukran alhamdulilayi wa shukran ala ka ɲi dala habi ka ɲi sigai Babɛlɛ nafaba de b'a la n bɛna fɛn dɔ f'i ye bi adamaden mana sigi cogo o cogo ko siri de e minɛ n'i tun bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la a tɛ ɲɛ i bolo o ye siri cogo de ye siri cogo n bɛna tigɛ ni Babɛlɛ ye sisan Babɛlɛ den joli Babɛlɛ den 55 ɲini dɔrɔn Babɛlɛ den 55 i tɛna turabuden fara kan i tɛna yiri fara kan i tɛna foyi fara kan Babɛlɛ gansan yɛrɛ ye mun kɛ parce que Babɛlɛ a ma kɛ ten e m'a bila ne m'a bila nakun de b'a la e t'a dɔn dɔrɔn de e t'a dɔn sinon Babɛlɛ nakun de b'a la ala ka fɛn bɛ dugu sanfɛ a b'a bɛɛ la i tɛ mun dɔn a fɔ n t'o dɔn Babɛlɛ m'a d'i ma di cogo fila m'a d'i ma siri cogo la ka tila k'a d'i ma garisɛgɛ fana na ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ Babɛlɛ ka fɛn ɲini k'a sɔrɔ ah oui bisimila Babɛlɛ nin dɔrɔn den 55 o de ye kojugu ye ala o de ye 55 ye o 55 Lala Habi y'a fɔ an ye a ko sifuru min bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔ sugu sugu dama b'i kɔ o dabali b'i kɔ o i tɛ ka fɛn bilen o sifuru min bɛ mɔgɔ ta diɲɛ kɔnɔ o de ye 55 a tɛ mɔgɔ to yen 55 ayi o bɛ n'a fɔ dugu de jɛlen oui a tɛ tɛmɛ dugu si kan i b'i jɛ cogo bɛɛ la ka Babɛlɛ ɲini den 55 i b'i jɛ ji mun tɛ boli n'a fɔra ko ji mun tɛ boli o b'a yira ko baji sen t'a la ji min tɛ boli kɔlɔnkɔnɔ ji walima kɔji n'i y'a ɲini den 55 sari na i bɛ kɔji ɲini sari na ka kɔji ɲini i bɛ kɔji bila i ka so kɔnɔ ka sɔrɔ ka Babɛlɛ den 55 bila a la n'i y'a bila nasi a tɔgɔ ji in tɛ la sisan i b'a datugu n'i ye cɛ ye i b'a datugu tile 3 mais n'i ye muso ye i b'a datugu tile 4 wa n'i bɛna ko fana i b'a ko tile 4 de wa n'i bɛna ko fana cɛ ye i b'a ko fana tile 3 de tile 3 n'i ye cɛ sisan n'i y'a ɲini k'a datugu o ye tile 3 k'i bolo tile 4 don i b'a ko 3 fana ka tu ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ i ni siri bangena a bɛ tigɛ i ni siri mana bange cogo o cogo ni maga i fari la n tɛ ka ala mun ye da a bɛ faga n'i ye maga i fari la nin bɛ siɲɛ fɔlɔ ye ani fɔ antenne sanfɛ bɛɛ ka se k'a lamɛn siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ bon ne yɛrɛ ye fura kota de ye mais filɛ k'a fɔ sisan en publiquement ka da mɔgɔ da sira ma da sira fɛn ma hali n'a sɔrɔ anw y'a kɛ sisan walima ne y'a kalan sisan n'i ye magara dɔ i b'a fɔ n'a ma dɔ fara ne kan a tɛna fɛn bɔ ne la quoi Babɛlɛ walima o to yen maa minnu bɛ yen i b'i fɛ ka fɛn nin ɲini k'a sɔrɔ i b'a fɛ ka fɛn gɛn k'a minɛ gɛn k'a minɛ n bɛna Babɛlɛ d'i ma Babɛlɛ den kelen jɛman pasi min jɛlen don pasi oh fɛn jugu terima de don Alahu akibaru Bɛlɛdi ka kunba kɔni kalakisɛ kuɲanakaw ka marito sigai bisimila Babɛlɛ n'i y'a ye i dɔlen i ka da la e bɛna bɔ sisan hali dɔrɔmɛ 20 t'e kun ne tun taara so ka segin so wari t'e kunna denbaya la a bɛ na n'i ka maloya ye a bɛ na n'i ka tɔgɔ tiɲɛ i b'a fɔ ko Lala Habi ka kunba ko fɛn jugu terima ko a ko n'i ye Babɛlɛ den kelen sɔrɔ
qui m'a pas i b'a ye i b'a fɔ ko tu bisimilayi sɔgɔbɛ sonsan bogotigi a danso tɛ o ti dan dɛ ala ne ye nin kirisi in fɔ nin siɲɛ 7 i b'a bila i ka poche kɔnɔ n'i ma segin ni wari ye so ne Mamadu Lala de min sama dɔnni baara la min sen bɔ a la pep i bɛ nin fɔ babɛlɛ de la i bɛ taa ni babɛlɛ ye walima i b'a bila so i b'a bila i ka poche kɔnɔ ka taa n'a ye i bɛ segin n'a ye o poche kelen wari min b'a kɔnɔ wajibi de don ayi a bɛ sonsan bogotigi kɔnɔ o bɛ sɔrɔ wa o danso tɛ yen n terikɛ n'i ye nin kɛ babɛlɛ ko la i bɛna dɔn ko dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de ye bi a ti yɛlɛma ayiwa bisimila an ka taa Mamadi an b'i lamɛnbaaw fɔ k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Dakarikaw bɛ k'an lamɛn kosɛbɛ ka fara Guinée-Bissau kan ka fara Guinée Équatoriale ani Luanda Angola jamana kan u b'an lamɛn kosɛbɛ Brazzaville olu fana b'an lamɛn kosɛbɛ Mamadi Lala ni Habide ale b'a fɔ ko k'a kɛ de lamɛnbaaw ko k'a bɛ fɛn caman fɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ yen mais k'a sɔrɔli ka gɛlɛn maa caman fana ye laɲini kɛ k'u denmusow de b'u bolo k'u tɛ ka furu yɛrɛ sɔrɔ alihamdulilayi wa shukuran ala k'an dɛmɛ ala kira k'an dɛmɛ ami Lala Habibu ka dugawu ka ɲi ayiwa a ye nin fɔ ka caya ne ka émission caman de bɛ yen ne ye nin fɔ ka caya maa minnu bɛ yen k'i ma cɛ sɔrɔ walima cɛ minnu bɛ yen k'i ma muso sɔrɔ c'est comme ça a bɛ ne ka furu n b'a d'i ma furu turabuden bɛ yen n b'a d'i ma sisan juma su 4 i bɛ furu sɔrɔ juma su 4 yɛlɛmɛcogo t'a la hali n'i ye fɔtɔ ye i bɛ ɲɔgɔn fɔtɔ sɔrɔ mun b'i furu Allahu akbar juma kun 4 bisimila an ɲɛfɔ n b'o d'i ma turabuden na nɔgɔyabilen furuso den n b'o d'i ma sisan sisan wa a ma gɛlɛn nɔgɔyabilen bolo ko 100 don wa 20 don wa 10 don wa ayi o si tɛ 100 don wa nin si tɛ Allahu akbar a ka dɔgɔ nin bɛɛ ye Mamadi a fɔ an ye koyi n b'a d'i ma turabuden na ka tila k'a d'i ma yirijugu 2 yirijugu 2 ayiwa maa tɛ ninnu kɛ k'i cɛ sɔrɔ quoi mais dɔw bɛ furu de fɛ dɔw fana b'o diyancɛ de fɛ karisa n bɛ furu fɛ o ye tiɲɛ mais karisa den ka furu subaya ko b'i kɔnɔ o ye tiɲɛ ye dɛrɛ o bɛ ko in na fana i b'a fɔ ye maa minnu bɛ yen ni furu na ala ye furu gɛlɛya i ma i b'a fɔ ye ko k'o ja cogo bɛ la yirijugu 2 min bɛ yen yiri bogotigini ani yiri kamalenni yiri bogotigini ani yiri kamalenni yiri bogotigini ye yiri jumɛn o de ye juan ye ani zaban juan ye de yiri bogotigi ya ayi juan ye de ye yiri kamalenni zaban de ye yiri bogotigi i bɛ zaban ɲini kuru 4 ka juan ye ɲini kuru 3 i b'a ka dagaba kelen kɔnɔ n'i kɛra cɛ ye n'i bɛ fɛ ka muso de sɔrɔ i bɛ fɛ ka furu de sɔrɔ muso kunda i b'i ja cogo bɛɛ la cɛ i bɛ furu yiri ɲini dɔ k'a ka daga kɔnɔ n'a tobi n'a mɔna e b'a ko k'a min tile 10 ani tile 1 tile 10 ani tile 1 n'i y'a min o la parce que munna ne ko ten tile 11 parce que a ka hakɛ to i b'a dɔn muso yɛrɛ wo ye wo 11 de parce que sinbara fɛ o muso la o muso ye wo 11 n'i bɛ fɛ ka muso sɔrɔ i bɛ fura in san sugu la i b'a tobi i b'a ko k'a min tile 10 ani tile 1 balimakɛ n'i tilala i b'i ja cogo bɛɛ la kɔɲɔ kɛra kare min kɔnɔ i bɛ taa fura ɲaga fili o kare kɔnɔ kɔɲɔ kɛra kɔɲɔmuso i b'o sɔn hakɛ c'est à dire i b'o sɔn hakɛ la comme si bɛ yɛrɛ don fini de se b'i ye o i b'o d'u ma wari de se b'i ye o i b'o d'u ma fɛn fɛn se mana k'i y'a don i b'o sɔn tɔmɔli la mun sɛbɛn i yɛrɛ la terikɛ ni sɛbɛn sɔrɔ ala b'i ka jago nɔgɔya a ti yɛlɛma yɛlɛma cogo t'a la ayi o y'a yiri yiri ka ɲi munna yiri ka ɲi ala fana f'i ye yiri la ala y'an fa adama da k'a ban dɔrɔn ala ye kangari fɔlɔfɔlɔ min da an fa adama ye a y'a f'i ye k'i kana maga nin fɛn in na dɛ e b'o fɛn dɔn wa a kɛlen k'a da ko kana maga nin fɛn in na kana maga nin fɛn in na a ye kangari fɔlɔ mun da ye kana maga nin fɛn in o ye fɛn jumɛn ye o Mamadi de tun ye yiri ye Mamadi Lala bi a ko k'a kana maga yiri de la n ka kumakuncɛ la n bɛna yiri dɔ di bi adamaden bɛ se ka san 100 sɔrɔ k'i to cogo ni mun na n b'o di su in na ah oui
mugan bi wolonfila ni kelen mugan ni seegin 20 71 28 28 aw minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an lamɛn a y'a dɔn k'a fɔ Mohamed Lalabi bi a su in na ka se k'an bɔ degun ani tɔɔrɔ kɔnɔna na o tuma i ka dɔn k'a fɔ an bɛ aw fo n'aw maa min mago bɛ Lala ni Habi la a ka nimero minnu bɛ yen n'aw bɛ se ka Lalabi la sɔrɔ o nɛgɛjuru siraw filɛ 77 0 ni 1 16 16 67 0 ni 1 16 16 Mohamed Lalabi min bɛ kuma na don a y'a wele 64 72 72 72 émission Lala ni Habi den ka kɛnɛ don kuɲanakaw ka kalo ni tile kuɲana karamɔgɔ den kuɲanakaw ka kalakisɛ professeur an b'a fɔ su in na k'a wale ɲuman dɔn ka sɛmɛsɛmɛ foli ɲɛsin an ma Mohamed naam maaw dabali bannen don pewu u ko ma tila fɔlɔ bisimila n y'a jaabi n'i ka furuko n y'a jaabi yiri la laturu kuma fɔ n bɛna jaabi turabuden fana turabuden kuma fɔ u b'a fɔ k'anw ɲinɛna ala y'an dan ni hakili yɛrɛ de ye an tɛ ɲinɛ ayiwa balimakɛ cɛnin tɛ ɲinɛ sa n bɛ se ka n ban de n tɛ ɲinɛ maa minnu bɛ yen k'i ma furu sɔrɔ i kɛra cɛ i kɛra muso i bɛ lemara bilen saba dɔrɔn siɲɛ 7 a bɛ ci 2 1 2 i bɛ lemara saba dɔrɔn siɲɛ 7 a siɲɛ 7 lemara kɔnɔbara in o ye 2 de ye e mɔgɔ min bɛ cɛ fɛ i b'i tɔgɔ dɔn yen ani i ba tɔgɔ i b'a dɔn lemara kelen kelen bɛɛ kɔnɔ fo ka taa a 7 dafa i bɛna sin ko k'a nasi fitinin ye i b'a ɲagami jabi mugu la i b'a de tɛgɛ la dimanche i b'a da dimanche naani ta dafa yɔrɔ o b'a sɔrɔ ala ye cɛ d'i ma dimanche naani awɔ mɔgɔ tɛ nin kɛ cogo si la k'i mago bɛ furu de la dimanche i ka dimanche naani kɛ nin kan k'ala min diɲɛ cɛ d'i ma o bɛ se ka kɛ sa i b'i ban ka furu de sinon i bɛ diɲɛ cɛ kɔnɔ cɛ bɛ na wajibi de don fo ni ko n tɛ nin fɛ dɛ n bɛ nin de fɛ dɛ n t'o fura dɔn ayiwa diɲɛ furu n t'o fura dɔn mais i ka furu sɔrɔ ala furu i k'o sɔrɔ n de y'a fura ye awɔ ayiwa an ka taa Mohamed naam bamakɔkaw maliyɛnw farafinw farajɛw u ko aw ka nafolo ko k'o kɛn bɛ ka maa dabali ban k'aw tɛ ka sɔn ka baara kɛ maaw ye ka d'a kan ko ni professeur y'a bolo da a ka arrière poche kan dɔrɔn ko poche bɛ fɔ wari la sɔrɔcogo dɔ bɛ wari la ala ka ɲi yɛrɛ habi ka ɲi ale de y'a fɔ a ka kuma na a ka interview fɔlɔ la radio kɛrɛ a y'a fɔ o don y'a sɔrɔ a tun bɛ Nunkɔrɔ de kan a ka émission kɛra a ye turabu ta fo ni fo ko laban a fɔlɔ kɛra yɔrɔ jumɛn na radio kɛrɛ la a selen Nunkɔrɔ ma don min na ani mɔgɔ min tun bɛ ka émission kɛ o de ye Job Jara tonton Job an b'a fɔ nin waati in na an ka bonya b'a kan kosɛbɛ k'a ni ce k'a ni ce a ka kɛwale ɲumanw na ani ce sini ani ce sinikɛnɛ ɲuman dɔnna don n y'a ka ɲuman dɔ ye n b'a ka ɲuman dɔ ye parce que ne y'a fɔ n ka kuma na maa o maa kɛra sababu ye ka ne fadala b'i dɛmɛ ne bɛ segin i ka jɔnya juru la n'i t'a fɛ dɔrɔn k'an bɛɛ fo lahara directement kelen don awɔ i b'a la walima i t'a la a banna o la sisan Nunkɔrɔ émission don ale de y'a fɔ tonton Job ye ko a ko maa tɛ se ka turabu dɔn k'i bɛ kɛ fantan ye maa de tɛ se k'a dɔn ka kɛ fantan ye ayi maa bɛ se k'a dabaga bɛ yen turabu dabaga o bɛ se ka fantan ye mais turabu dɔnbaga tɛ se ka fantan ye parce que turabu dabaga a n'a dɔnbaga kelenw tɛ nin de kɛn bɛ ka maaw sɛgɛn ne b'a dan ka so kɔnɔ ani e b'a dɔn i ka so kɔnɔ o tɛ kelen ye dɛ a dabaa u kana bɛ ka nkalon tigɛ ale ka so kɔnɔ ye a dabaa mais n'i y'a dɔn i tɛ sɔn ka nkalon tigɛ a la n'i y'ale dɔn dɔrɔn fɛn saba bɛ yen o tɛ turabu tɔnɔ sɔrɔ ko saba fɛn saba bɛ yen o tɛ sɔrɔ fɔlɔ n'i ye turabu dɔn i tɛ kɛ fantan ye a fɔ kelen n'i ye turabu dɔn i tɛ nkalon tigɛ fila sabanan o to ni cɛmanninw cɛ Allahu Akbar ala k'an yɛrɛ habi ka ɲi amin ala k'an mɛn kɔrɔ amina ya rabbi n bɛ sabanan faga fara a kan n b'a fɔ ko cɛnin y'a fɔ sisan k'a tɔ tigɛ n b'a f'i ye n terikɛ a fɔra ne fana b'a f'i ye de n'i ye turabu dɔn i tɛ siran
n'i ye tubabu dɔ ye ti a ye tɛ siran dɛ tubabu dɔrɔn man ka siran hali n'i ye muru da a kan na k'a kan tigɛ a bɛ tiɲɛ f'i ye i m'a ye bamananw ko tiɲɛ. Allahu akubaru an bɛ Fatumata Kantile fo de yɔrɔ in na a bɛ Kucala nin waati in na a bɛ k'an lamɛn a bɛ ka sin ka ɲɛ n b'a dɔn a sɔgɔlen don sisan a bɛ kulo la Kucala fan bɛɛ o tuma an b'a fɔ Kucala bisimila Lalabi Mohamɛdi de b'an bolo yan su in na bisimila Mohamɛdi. kosɔn ni o fɛn sɔrɔ kɔfɛ turabu n bɛna fɛn f'i ye n bɛna bolofara kelen f'i ye a la bi o bolofara parce que diɲɛ kɔnɔ nafolo ti o ti o saba de bolofara saba nafolo ti o ti o saba de bisimila ti o fila bɛ yen o ma da yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ an bɛ ka vini kelen dɔrɔn de fila in bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn hawa fɛn fɛn azari na kelen bolo b'an bolo ka yala mais est-ce que tɔ fila in yɔrɔ dɔnnen don a Mohamɛdi bi a dɔlen don bisimila e t'a yɔrɔ dɔn sinɔn a dɔlen don n bɛna fɛn f'i ye n bɛna bolofara kelen f'i ye turabu sɔrɔ dɔ f'i ye turabu la bi n'i y'a kɛ diɲɛ don o don i bɛ se ka ko dɔ kɛ nafolo la e mɔgɔ min ka bolo ye 1000 1000 ye i bɛna bɔ o la k'i bɛ se ka 10,000 dépasse yɛrɛ i taara k'a ko fɛn yɛrɛ kɛra yɛrɛ turabu la e ma gara bɛ denw yan ɲɛ b'aw la an kɔni t'an yɛrɛ f'i ye an t'an yɛrɛ fɔ ayi o banna o kuma banna pewu mankan de b'aw bolo n'o tɛ kɔnɔ a tɛ mankan na n bɛna fɛn turabu den kelen f'i ye o de ye Adama ye gɛrɛsɛgɛso den n'i y'a mɛn dɔrɔn ko turabu 7 fɔlɔ o de ye Adama ye 7 fɔlɔ o de ye Adama ye turabu kɔnɔ parce que Adama filɛ Adama ye kuru 7 ye a dan bɛ turabu so filanan na n'i dun ye 2 fara 7 kan o ye 9 ye o tɛ 9 yɛrɛ n tɛna kuma 9 kan bi parce que ni émission nata n bɛna kuma Adama kelen po de kan n tɛna mɔgɔ turabu den foyi la bilen Adama kelen émission nata n b'o ta Adama kelen po turabu den Adama gɛrɛsɛgɛso den a y'a sɛbɛn k'a bila Adama kelen pe n bɛ kuma a kelen pewu kan a kelen pewu kan bisimila n bɛ taa kun cɛ yɔrɔ o ma ɲi dɛ a kun cɛ yɔrɔ man ɲi mais chiffre yɛrɛ nana cogo min na 1 2 3 4 5 fo 9 n b'a f'i ye Adama de ah oui diɲɛ chiffre dan ye 9 de ye n b'a f'i ye nata n'Ala sɔnna ja laturu dɔ mɔgɔ ka fɔbaga tɛ kelen ye n tɛna mago la quoi n tɛna mago la bi n bɛna d'i ma dɔrɔn ka adamaden i ka se ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka bɔ jɔnya la ten sa cɛw bɛ ka wari sɔrɔ a la e bɛ k'i da ka i ka sokɔnɔ ye e t'a wari sɔrɔ yɔrɔ dɔn e k'i sen bɔ a dali la t'a kalan parce que Ala de y'a fɔ a ye ko adamaden n'i ye fɛn o fɛn kalan k'a ɲɛdɔn i bɛ k'o fɛn tigi de i ma ye an ka Ala de y'a tigi ya parce que ale y'a kalan ka se a kalan dan na kosɔn an b'a tigi de sinon n'i ye fɛn o fɛn kalan i ma se a dan na i bɛ k'o fɛn la sitanɛ de ye parce que e t'a dɔn e de b'a bɛɛ nɔɔni e b'a bɛɛ nɔɔni o la sisan n bɛna f'i ye dɔrɔn Adama gɛrɛsɛgɛso den maa minnu bɛ yen i b'i ja cogo bɛɛ la ni diɲɛ wuli tɛ sɛbɛn ne kelen n bɛna d'i ma sa a kana bɔ i kun e yɛrɛ ka n kɔrɔbɔba nin n bɛna tile 7 dɔrɔn d'i ma tile 7 aw de ye alimatɛri yɛrɛ ye parce que aw de ye adamadenw tulo n'o da ye kosɛbɛ a ka ɲi a bɔ aw da kɔnɔ a man ɲi fɛnɛ a bɛ bɔ aw da kɔnɔ n'a ka ɲi n'a man ɲi e yɛrɛ ka nin sɛbɛnnen in dilan k'a b'i yɛrɛ kun bani nin sɛbɛnnen in n'i k'i bɛ anw yɛrɛ ka nin dilan ka d'i ma a kuma ka ca dɛ mais ne bɛna f'i ye sisan fu falaki la i tɛna foyi di ne ma foyi parce que ne yɛrɛ y'a kɛ k'a bila n yɛrɛ kun a ye fɛn ɲɛ ne ye ne to étape kɔnɔ bilen parce que turabu étape de ye bonda ni bonda de don n'i bɔ da kelen na i bɛ taa kura dayɛlɛ i yɛrɛ bolo k'i bɔra mun na k'o ka di i b'a sɔrɔ sira mun na i b'a sɔrɔ o ka di ni kɔrɔlen ye o ka di ni kɔrɔlen ye ale de bɛ timiya ka taa ɲɛfɛ o de bɛ turabu la ayiwa o la sa Adama i b'i jɛ ka papiye jɛman pasi ɲini ka Adama sɛbɛn papiye jɛman sanfɛ mais yanni i k'a sɛbɛn i b'i jija ka sunukunnun dɔɔni ɲini k'o sisi k'o mugu bɔ ani sanumugu k'o fila fara ɲɔgɔn kan k'o ka dabaji i bɛ Adama sɛbɛn n'a ye papiye kun ni kun terikɛ n'i ye nin bilen kun n'i ma wari sɔrɔ dan ye turabu yɛrɛ tɛ tiɲɛ papiye kun o ye pɔsɔni de ye n'i y'a min i taara Ala la i ma da Ala la n'i ye pɔsɔni a b'i faga
o ye siga t'o la ne y'o de ye o o ye tiɲɛ ye e yɛrɛ k'a man ɲi o e ko k'a ka ɲi o ne mago t'o la e k'a kɛ k'a bila o man ɲi i k'a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ kɛ bɛn tɛ kɔrɔbɔ o ye kalo ye kalo ni kɔrɔbɔ mɛ tiɲɛ kɔrɔbɔ o ye tiɲɛ ye a tɛ kɔrɔbɔ o ye kalo ye sinon i da n'i ka dɔnni na parce que e b'a dɔn e m'a kiri ye ka bila ye ala ka fɛn kɛlen de don ale fana de y'a fɔ ko ayi naani b'a jaabi munna i siga kun ye mun ye aa n'i y'i siga t'o ye kɔni ne ye terrain de don n'i siga dɔn tɛ kɛ i sen bɔ a la ayiwa n'i m'a dɔn ka se a dɔn kun na i sen bɔ a la ayiwa e bɛ siga de ayiwa anw danga la ko i n'a fɔ an dama ala la cogo min na ayiwa o la sisan n'i ye papiye fan adama na i ka adama sɛbɛn papiye sanfɛ ka papiye fa dewu n'i y'a fa dewu k'a ban tuma min na i bɛ sɔrɔ ka sɛbɛnden kuru n'i y'a kuru i b'a tuni bamakolo ye bamakolo i b'a bilen kun ne tɛ kari ala la ni wari banne kun ne bɛ sɔn turabu da la a bɛ tuni bamakolo a bɛ tuni bamakolo de ka sɛbɛnden bila i ka pɔsi kɔnɔ ka vi n'a ye c'est à dire i tɛna diɲɛlatigɛ ko ko la ala de y'i ka sɔrɔ bɔ yen de cɛ hali ni bɛ ka bɔgɔmugu tɛnɛ ka feere hali balimakɛ e k'i sigi a ka da la banni e k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ sa a k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ yɛrɛ sa mais e k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn e k'i sigi a ka da la ka sɛbɛnden bilen wa a ka tile 7 k'i bɔ a ka da la banni i bɛ ka te wuli banni i wari sɔrɔ yen i sigi yɔrɔ la yen wajibi de ayiwa ni maa min mago bɛ Mohamed la n'a bɔra yan i bɛ se k'a wele 64 72 72 72 numéro fila wɛrɛ bɛ yen 77 01 16 16 67 01 16 16 an ka todunkan na 64 77 77 77 siɲɛ 3 72 ayiwa 72 72 fu ni kelen 16 16 o ye kalanbulon ye walima 67 fu ni kelen 16 16 Mohamed Lalabi 64 72 siɲɛ 3 o ye dalakɛɲɛnen ye i b'a sɔrɔ an balimaw aw minnu bɛ ka arajo lamɛn a y'aw yɛrɛ ɲini nin bɛ diya aw ma kun jumɛn na Lalabi ka kɔnɔna jɛlenya n'a ka ŋaniya ɲumanya ka d'a kan Lalabi mago dilannen don dɛ taa Lalabi ka kalanbulon la bi étage de don maa kan ka sentɛgɛ ta diɲɛ fɛn fɛn nɔfɛ ala y'o d'a ma a ko k'a y'a kɛ ne yɛrɛ y'a kɛ a bɛ ne bolo a y'aw jija aw ka kɛ ni ɲango ye an t'o kɛ wa o tuma Lalabi den de b'an bolo su in na n'o ye Mohamed Lalabi ye ayiwa a kɔni a kɛlen don ka kumaba de fɔ su in na ka d'a kan a ko k'a bɛ yiri dɔ fɔ jamukan kuncɛtɔ su in na a ko maaw bɛ n kunna n'i ye Bamakɔ ka makun de ye diɲɛ fɛn o fɛn na o bɛ ka Bamakɔ ka intéressé dɛ sini e ka don sugu kɔnɔ bayi i b'a sɔrɔ nin sɔn bɛ fa bɛɛ Mohamed ye dɔw kɛ dɔbɔ ye su in na Mohamed ye dɔw kɛ dɔnnibaa ye Mohamed an bilasira ka d'a kan a b'aw ka so de aw ni maa jɛ tɛ maa b'aw latigɛ a ti maa latigɛ ale bi tɛmɛ n'an ye i ka fɛn fɔ an ye min bɛ maaninfinw lafiya o de ko ninnu de y'a to Dante ka ye Lala ni Habi den na professeur Gawusu Kalilu Berete dan foyi tɛ ka y'a la e m'a ye n k'ale ye baji de ye baji i b'i nɛnɛ k'i kɔ a la ka tila ka dɔ ta ka taa n'a ye a ka sama ye k'a to a b'a nɔnɔ ye Mohamed yan'an ka tɛmɛ ne ko jama bɛ sɔrɔ cogo di dɛ an ye san 60 kɛ jama fura ɲini na an ma se k'a sɔrɔ jama bɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo sa nka Lala ni Habi den hali n'a bɔra i ka dɔn k'a fɔ forêt kɔnɔ adamadenw b'i bɔ fa jumɛn de i b'a dɔn ala ka ɲi yɛrɛ Habi ka n y'a fɔ n ka kuma caman na karisa bɛ jama de fɛ jama dalilu bɛ tiɲɛ don mais a dalilu fɔlɔfɔlɔ ye i yɛrɛ de ye i yɛrɛ mɔgɔ tɛ ka foyi n'i yɛrɛ tɛ misaliya n b'a misaliya di ma dɔrɔn e taara ne fɛ yen bi ne ye bɛrɛbɛrɛ k'e mago dilan o ɲɛna sini ne bɛ na e ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ na kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ caya ten de fo k'a débordé i b'o gɛn ni busan-busanni ye o tɛ se ka taa ka i b'a ne dɔ dira cogo di k'i b'a bɔ a la o tɛ se ka bɔ o la an ka taa kunun yɔrɔ la kunun jara kunun de jara sinon an tɛ taa o kunun jara n'o tɛ
dɔw bɛ ka wusula wusu jama nɔfɛ jama tɛ ka na. n bɛ tila ka jama fana wusula d'u ma sisan. ayiwa n b'a d'i ma turawuden na. n bɛ tila k'a d'i ma yiri la. jama. o ka di maa min ye dɛ. bamɛkɛ n bɛna d'i ma turawuden kelen labɛn hali dalen sigi kaburu dɔ la mɔgɔ bɛ sɔrɔ. o de tɔɔrɔ ye koyi. o de ye Musa ye. turabu kolebanso den de ye Musa ye. Musa yɛrɛ kuru 8. kuru 8. Musa bɛ ci fila o de ye Musa ye. mais yanni i ka Musa sɛbɛn. i b'i jɛ cogo bɛɛ la. parce que n bɛna Musa d'i ma jumɛn na Jamiu. fara ɲɔgɔn. Ala y'a tɔgɔ de bɛ yen ko Jamiu. ka fɛnw fara ɲɔgɔn n'i y'a hini bɔ. a bɛ bɛn 114 de ma. 114. ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan. o de ye Jamiu ye. o Jamiu. i bɛna ntigiɲɛden ɲini sisan den 114 de ɲini sisan. n'i ye ntigiɲɛden ɲini den 114 i b'o si k'o mugu de bɔ sisan k'o ɲagami i ka dabaji la ka tila ka Musa sɛbɛn tuguni siɲɛ 100 ani siɲɛ 14 walan sanfɛ. n'i y'a sɛbɛn k'a ban tuma min na i b'a ka nasi fitinin de ye yiri mun ka di yɛrɛ ni ye o yiri feere de bɛ k'a la. min ka di yɛrɛ ni ye. a bɛ n'a fɔ misaliya yiri mun ka di ni ye ne ye yiri dɔnna ye e de b'o dɔn mais ne tɛ yiri foyi dɔn sari na ni yiri mun feere sɔrɔ nɔgɔya i ma o de bɛ k'a la. ni i ka choix t'i la yiri min feere sɔrɔli ka nɔgɔ i ma i b'o de k'a la. i b'o feere de k'a la. nasi fitinin na. bɛɛ bɛ se ka nin kɛ sa. balimakɛ n'i ye parfum k'a na k'a mun i fari la n'i y'a mun i fari la kɛrɛkɛ hali dara i sigi kungo kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ e mun ko k'i ye dɔnnibaga ye kɛ e ka nin kɛ i ka soba nin e mun ko k'i ye somakɛ ye e ka nin k'i ka soba nin. o y'a turabu ye. o y'a turabu ye. a yiri n b'a d'i ma kɔnɔɲaga kelen kɔnɔɲaga ani ngunjɛ feere ngunjɛ den ngunjɛ den ye 2 ye mun bɛ yen ni bɔgɔbɔgɔnin b'a la o ko tɛ dɛ jɛman in de ko don ngunjɛ den caman ɲini k'a kolon kɔnɔ ani kɔnɔɲaga ani pɛrɛnganden ani mayankisɛ hɔrɔnin cɛ ni nin kan mɛnna n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan a ka kolon kɔnɔ sisan n'i y'a su k'a furu k'a kolon k'a su balimakɛ an balimamuso ala kama e ka butigi tɛ ka marché e y'i ka butigi dayɛlɛ mɔgɔ foyi tɛ k'a fɔ ko sadi yayisi e bɛna mun kɛ sisan i b'i ja cogo bɛɛ la ka furamugu in mara i bolo n'i sera i ka butigi kɔnɔ i b'a dɔn dɔrɔn kɛ tasuma na k'i wusu a la cɛ n'i ye jama wele na jama bɛ sɔrɔ yen sa. mais Mohamed e ye nin fɛn minnu bɛɛ lajɛlen fɔ nin dɔw ka t'u kun wari bɔ k'a don nin na o ka nɔgɔ caman ma n'a kɛlen ye bi parce que n'i y'a mɛn dɔnni fɛn dafalen don foyi tɛ dɔnni jɛ foyi yɛrɛ kɔ ni maa min mago bɛ na o n'i sera kalanbulon la a bɛ sɔrɔ. alihamudulila wasu kɔni diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ yen n'an da maga maga la a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ kalanbulon kɔnɔ mais ni fɛn t'i kun i t'a sɔrɔ dɛ ni kɔni y'i ban n'i y'a lamɛn k'i ban kɛlɛ ma ka taa k'i b'an ka barakaden ye ni fɛn t'i kun an ta k'i ye dɛ a fɔ kun ye di ni fɛn t'i kun i k'i to i sigiyɔrɔ la i k'a ta i k'a k'i yɛrɛ kɛ fɛn sɔrɔ a banna mais ka b'i ka so kɔni bila ka n'i sigi ka inscription kɛ ko a ye nin baara in kɛ ne ye mais fɛn tɛ ne kun an t'a kɛ. ayiwa Mohamed waati bɛ ka kuru. n'Ala sɔnna. i ko yiri dɔ bɛ yen sisan ko surprise don. ka d'a kan yɔrɔ ni Habiden ye kalo kura de ye kalo o kalo ko kura dɔgɔkun o dɔgɔkun kura tile o tile kura kabako jumɛn bɛ yen su in na. don o don ko kura. don o don. émission ko kura. nin yɔrɔ in na min profité ye ka n mɔkɛ fo Ali Badara Hayidara Siriki n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ waati in na n bɛna yiri mun fɔ yiri in tɔgɔ de ye ko jituguni. jituguni de ye yiri ye e filɛ cogo min sisan ne ye yiri in ko sisan e bɛ se ka i si ɲɔgɔn wɛrɛ i b'o ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ k'a to farikolo ma bouger i tɛ kɔrɔ i tɛ tiɲɛ i bɛ to cogo min na. an bɛ jituguni turu kɛ an b'a turu an ti da k'a lakana dɛ an b'a turu de. ala ka ye kuɲɛna maa fa mariton ka ɲi a di nin fɔ n ye. o de y'a to a bɛ cogonin kelen na kuma bɛɛ a tɛ bonya a tɛ fasa a tɛ fɛ. o yirijugu in a fɔ yiri ma ko jituguni i bɛ jituguni ɲini dɔrɔn kuru 7 i b'a ka daga bɔ n'a tobira k'a bɔ
n'a tobira k'a mɔ mais n'a sɔrɔ k'i ye tɔgɔtigi ye ni tɔgɔtigi ko a b'a ko parce que a bɛ filɛ n'a ye dɔnni kɛ cogo mun na a n'a y'a kalan cogo min na a b'a bɛɛ fɔ n'i ye tɔgɔtigi ye n'i ye tɔgɔtigi ye ou bien n'i ye nafolotigi ye ou bien n'a sɔrɔ la sanga de b'i la parce que sanga ani tɔgɔ fana tɛ kelen ye ayi sanga ani dawula fana tɛ kelen ye n'i b'a ko sisan k'i bɛ taa dingɛ so bɔgɔ 7 ɲini k'o kɛ daga ju la dingɛ so 7 bɔgɔ o bɔgɔ i b'o kɛ daga ju la kelen après n'i y'o kɛ daga ju la i bɛ sɔrɔ ka jituru ɲini kuru 7 k'o fana kɛ daga ju la ka sɔrɔ ka jiba k'a sanfɛ i b'a tobi n'a mɔna fo heure 4 i b'a kogo 7 ka su kelen kɔnɔ a ko n'i y'a kogo 7 kɛ o su kelen kɔnɔ n'a sɔrɔ k'i ye san 20 ye i bɛ san 20 wɛrɛ kɛ o cogo nin na e fɛ k'o de tiɲɛ i b'o cogo nin kɛ cogo na kudayi o y'i ka farikolo blocage de ye quoi o y'i bloqué de 4 c'est trop ensemble de kelen kelen la quoi i ka écran kɔni ti ayi o ti ci bilen baara pewu o de kun ye n ka bi cadeau ye k'o di kodɔnnabagaw ma ayiwa ka tila k'a di kanubagaw ma n'Ala sɔnna ka tila k'a di lemaka bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ka tila k'a di tuguni lalabiya fana ma tuguni ka tila k'a di lalabi kanubagaw bɛɛ ma ne yɛrɛ la Faransi Ameriki États-Unis média kuma bɛɛ b'a lajɛ nin waati in na ayiwa a yɛrɛ ye mɔgɔ cɛsirilenba ye ayiwa Mamadi numéro minnu bɛ yen n'aw bɛ sɔrɔ o la n b'a fɛ yanni kuma ka kun cɛ i yɛrɛ ka numéro di n ka sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ se ka an ka kalanbulon numéro bɛ fɔ sisan a bɛɛ ye tout n dɔgɔninw ka numéro kalanbulon yɛrɛ numéro n b'a bɛɛ fɔ a fɔlɔ o de ye Musa Jan ka numéro o de ye instruction kɛlɛ ye ale ka numéro ye 77 01 16 16 o de ye Musa ka numéro ye 5111 a bɛ sara ale de bolo o kɔfɛ ale ka numéro filanan o bɛ fila ka lalabi bolo fila ka lalabiya a b'a de bolo ale fana ka numéro ye 67 01 16 16 o de ye filakɛ ye nin waati in na ale bɛ kun ɲɛna sabanan o de ye Fuseni Lalabi ale ka numéro ye 74 86 25 25 Abou Lalabi Aramsayi Dey ale ka numéro ye 64 86 25 25 Abdou Lalabi 99 23 99 99 ne yɛrɛ o de ye 64 72 72 72 n'i ye nin fɛn sɔrɔ ayiwa i bɛ kɛ ni lalabiya bɛɛ ye nin waati in na n'Ala sɔnna a ma numéro min di fɛ sa bɛna ni mɔgɔ bɛ kalanbulon fɛn o fɛn ni ni fɛn kɔri su 24 heures sur 24 a tɛ faga ayiwa mais mun b'anw sɛgɛn mɔgɔw bolo i b'o dɔn n ko fana fɔ ka d'a kan parce que n'i ye numéro kelen wele sisan i b'i jija cogo bɛɛ la n'i ka tɔgɔsɛbɛn wari sara o numéro kelen bolo o numéro kelen de y'i ka basi parce que tɔgɔ bɛ sɛbɛn yen de mais n'i ye nin wele sisan ne la fana wele ka toujours i ka mɔgɔ kura de mɔgɔ bolo parce que ne ye wele ka n ka ci tɛmɛ i ka sira fɛ voilà n tilala ka na Musa Diya fana wele tuguni ka tɛmɛ o fana sira fɛ Musa Diya fana bɛ tila k'a ɲɛfɔ n ye n b'a fɔ n ko kalabanciya ye ko in ye pour que a bɛɛ ye sira kelen ye nin yɔrɔ ka ɲɛfɔ maaw ye i mana numéro min wele ka tɛmɛ o sira fɛ i bɛ to numéro kelen de kan min b'a to ɲagami tɛ don i ka kow la o de gɛlɛya fana bɛ yen ayiwa Mohamɛdi résidence kura jɔra ne y'a tɔgɔ da ne ko n ko résidence Lalabi lafiya yɛrɛ jumɛn b'a kan parce que n'a vidéo bɛ kɛ n b'aw ye kuma dɔ ye ɲininka don dɔ ko palais de don wa walima kalanso de don alhamdulilayi parce que n'i ko fɛn fɛn bɛɛ don ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ lalabiya la bɛɛ b'a la ayiwa lalabiya de ye fɛn ye ka adamadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka maliyɛnw lafiya o de ye lalabiya yɛrɛ ka bulo ye kalanbulon yɛrɛ sigikun de ye ka bɛɛ lafiya k'i to i sigiyɔrɔ la o kalanbulon dayɛlɛnna de sisan kalanbulon kura dayɛlɛnna an bɛ yen sisan an b'an ka kilimanw kɔrɔ yen an b'an ka fɛnw kɔrɔ yen sisan an bɛ fɛn fasi bɛɛ kɛ yen fɔlɔ an tun bɛ yɔrɔ min na an bɔra yen sisan an yɛlɛmana yɔrɔ kura kɔnɔ wa o y'an yɛrɛ halaya de ye wa etaji fana de don parce que kalan dugumamɔgɔw olu bɛ kalan dugumana na professeur b'a la professeur baw b'a la olu bɛ kalan fo sanfɛ o de ye cɛ 100 ye ani cɛ 200
olu bɛ ka sanfɛ bon duguma promotion minnu bɛ duguma olu fana kɛra duguma parce que étape de don. Ah donc classe tilara sisan. classe tilara sisan. première ni deuxième année a tɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ sisan. fo terminal la a bɛɛ b'a la. ayiwa. i bɛ kalan de fo ka diplôme sɔrɔ. awɔ. parce que minnu bɛ sanfɛ o bɛɛ ye diplôme tigiw ye. o carte kelen n'a yɛrɛ la n'a t'i bolo t'i la sanfɛ. ayiwa. o carte fana ni carte tɔ ninnu tɛ kelen ye dɛ. ayiwa. o carte fana b'a dɔn. nali bi kɔni dayɛlɛlen don maaw ye mɔgɔ ka taa laturu kan. bɛɛ. ayiwa. an ka kalanbolo a dayɛlɛnna de kunfiw ka olu ka kunfiya b'o la. ayiwa. fantanw ka olu ka fantanya effacer ka b'o la. ok. maa minnu ye kodɔnnaw ye n'u ka kodɔn ma se ka effacer k'o se u ka kodɔn dan na. ayiwa. maa minnu fana bɛ yen ko e de mangana farikolo la i ka se ka kɛnɛya sɔrɔ aa mais jɔ n tɛ bɔ kuma na n bɛna fɛn dɔ fɔ yan. ayiwa. bana kan dɔw b'an jalaki. Momɛdi dɔw ka ca Ala bolo i b'a fɛ ka kuma min kun kɔri maaw y'a caman ɲininkali kɛ a ye Momɛdi wele 64 72 72 72 walima aw ka weleli kɛ kalanbulon la 77 01 16 16 66 77 01 16 16 bisu in na an ka maa welelen lalabi kɛ kɛnɛ kan o kun ye lalabi ka Mohamɛdi ye Awa Sako ni Awa Jalo den ka na walawalali k'an ye an bɛ dugawu kɛ Lala ni Habi den ne b'a fɔ sa aw k'an bɛn juma wɛrɛ lalabi ka kɛnɛ kan radio RFM sobaden kɔnɔ wa salam. Lalabi Gawusu Kalilu ye ɲama